दिन कोई नहीं हो सकता। ना तो उन अल्फाज से उनके दर्द के को एक्सप्लेन किया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह घर से निकले थे, जो स्कूल जा रहे थे, जिन पर हमारा फ्यूचर था, इन दहशतगर्दों ने उस चीज़ को निशाना बनाया है जिसने हमारा फ्यूचर संभालना है। उस कॉलेज के अंदर जहाँ पे लड़के बच्चे पढ़ रहे थे, इस पर जितने भी दर्द का इजहार किया जाए, सुबह से जब से उठे टीवी देख रहे हैं, यकीन करें कि अल्फाज नहीं है और ना ही इसको बयान किया जा सकता है। आज मराकश के कुछ लोग मेरे पास उधर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने दर्द का, अपने गम का इजहार किया, और जितने भी स्पेनिश दोस्त हैं, तो हर एक ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है कि basta ya, terrorismo hay que acabar, ya no podemos seguir. Yo desde aquí también le pido que basta ya, ya ha llegado un punto que tenemos que unir todos, el mundo primero y el tercero, porque el Pakistán es el primer país que sufre ese terrorismo. No somos terroristas, somos víctimas de un terrorismo. Y tenemos que ayudar entre uno y otro, aquí desde España, desde Cataluña, desde el mundo. Hay que estar unidos contra ese tipo de gente, porque no son musulmanes ni son humanos. Una persona que tiene corazón no puede hacer eso. Condenamos muchísimo esto, estamos con la familia, estamos con los pueblos pakistaníes, estamos con toda la humanidad que tiene dolor en corazón, estamos todos unidos. Muchísimas gracias. Catalanès, com un catalanès, sí, en nom de Convergència, però en nom de tots. Jo penso que avui la majoria, tots els catalans, tots els europeus, tots els pakistanesos, gent d'arreu del món que ha vist aquest drama, avui estem junts, avui diem això que dieu aquí, no ataqueu les escoles, no ataqueu els petits, els nens, no ataqueu les persones. M'afegeixo a totes les paraules que s'han dit aquí. Escolteu, la violència mai porta enlloc. Mai porta enlloc. La barbàrie que han demostrat avui aquests talibans matant més de 100 persones, dels quals la majoria són nens, és quelcom que repugna, es algo que nos repugna a todos. Por tanto, mi solidaridad personal, la solidaridad de Convergencia y Unió, el pensar, yo creo que es importante que los musulmanes catalanes estéis aquí y que estéis también aquí, y estamos también aquí católicos o gente que no es creyente, pero juntos, da igual la religión, da igual el origen. Somos humanos y matar un niño es matar la humanidad. Por tanto, es la condena más absoluta. Me adhiero a las palabras de Khalid Shabazz Shuhan, ja basta, ja n'hi ha prou. S'hauria que les morts d'aquests nens no siguin en va, que las muertes de estos pequeños no sean en vano, que represente este signo de hoy de aquí, como seguro en muchas partes del mundo, la llama de la esperanza de que hay que uniros, hay que unirse para acabar con el terror que representan esta gente. No pueden actuar en nombre del Islam, como nadie puede actuar en nombre de ninguna religión para hacer una masacre de este tipo. Punto. Por tanto, todo nuestro apoyo y unos más pues, a estar presente. Gracias, Uma, gracias a los que habéis organizado este pequeño acto de memoria, de recuerdo, de indignación, pero sobre todo de gran solidaridad de los humanos para con los humanos, sobre todo para con los niños.